Zvezda Polaris, kod nas poznatija i kao severnjača, najsjajnija je zvezda u sazvežđu Mali medved i nalazi se jako blizu severnog nebeskog pola Zemlje, zbog čega vekovima služi kao nepomičan orijentir za navigaciju moreplovaca, a pritom spada u kategoriju promenljivih zvezda poznatijih kao cefeide, putem kojih određujemo udaljenosti do najdaljih regija kosmosa. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o tome šta sve znamo o Polarisu i vidjet ćemo kakve sve misterije i zanimljivosti krije ovaj neobični zvezdani sistem. Još od doba praistorije, ljudska vrsta je fascinirana noćnim nebom i zvezdama, čemu svedoče brojni pećinski crteži koji po nekim hipotezama prikazuju sazvežđe u obliku životinja, pa čak i same zvezde i asterizme poput Plejada. Također postoje interesantne korelacije između brojnih narodnih priča i mitova širom Azije i Severne Amerike, koji sežu desetinama hiljada godina u prošlost i poznatiji su kao kosmički lov, gdje također vidimo fasciniranost zvezdama o kojima su ljudi prenosili priče sa kolena na koleno. Gotovo sigurno, ljudi su već tada uvidjeli značaj i korisnost zvezda za navigaciju tokom migracija i lova, ali prvi najstariji zapis o nebeskoj navigaciji seže u 8. vek pre nove ere u Homerovoj Odiseji, gdje Kalipsa govori Odiseju da drži sazvežđe Velikog medveda, Oriona i Plijade sa svoje leve strane kako bi plovio istočno. Stari Grci su znali da postoji grupa takozvanih cirkumpolarnih zvezda koje nikada ne zalazi ispod horizonta tokom noći na severnoj hemisferi, jer ove zvezde kruže oko jedne tačke na nebu ka kojoj je uperen Zemljin severni nebeski pol, ali tokom istorije različite zvezde su se nalazile blizu ove tačke zbog precesije Zemljine ose rotacije. O tome sam detaljnije govorio u videu o Milankovićevim ciklusima, ali ukratko, Zemljina osa rotacije zbog žiroskopske precesije opisuje krug na nebu sa periodom od 26.000 godina, što znači da se tokom vremena tačka oko koje kruže cirkumpolarne zvezde pomera po ovom krugu i različite zvezde su bliže ili dalje Zemljinom nebeskom polu u tom trenutku. Recimo, 2800. godine pre nove ere, zvezda Tuban je bila jako blizu severnog nebeskog pola, udaljena samo oko jednog lučnog minuta, što je poređenja radi 30 puta manje od prečnika meseca gledano sa Zemlje, a u 4. veku pre nove ere, grčki astronom i navigator Pitej iz Masalije pisao je kako se oko severnog nebeskog pola ne nalazi nijedna zvezda vidljiva golim okom. Od srednjeg veka pa do danas, zvezda severnjača je Polaris i ona pripada sazvežđu Mali medved, gdje je najsjajnija zvezda sa prividnom magnitudom 2, a od nebeskog pola je udaljena 47 lučnih sekundi i bit će mu najbliža oko 2100. godine, kada će biti udaljena 45 lučnih sekundi ili 1,5 mesečevih prečnika. 1779. godine astronom William Herschel uperio je svoj najmoćniji teleskop, reflektor od 6 inča ka Polarisu i otkrio je da on zapravo ima bledu zvezdu saputnika, ali kako su tada astronomi i dalje većinski mislili da su zvezde fiksne i nepromenjive na nebu, nije bilo jasno da li su ove dve zvezde na neki način povezane ili su jednostavno vizualno blizu jedna drugoj na nebu. Herschel je utvrdio da je ova zvezda saputnik udaljena oko 18 lučnih sekundi od Polarisa, što je otprilike 100 puta manje od prečnika meseca gledano sa Zemlje i da ima prividnu magnitudu 9, međutim, tek 1803. godine, posmatrajući i druge dvojne zvezde, Herschel je uvideo da se ovakve dvojne zvezde kreću jedna oko druge i skovao je novi termin binarne zvezde u koju je uvrstio i Polaris sa svojim saputnikom. Tako je Polaris označen oznakom A kao primarna zvezda, a Herschelova zvezda saputnik kao Polaris B. Međutim, astronomi i dalje nisu znali kolika je masa ovih zvezda, što bi im otkrilo period orbite jedno oko druge, kao ni udaljenost od Zemlje metodom paralakse, jer instrumenti tog vremena nisu bili dovoljno precizni da to izmere. 1899. godine američki astronom William Campbell merio je svetlo zvezde Polaris A koristeći spektrometar kada je došao do interesantnog otkrića da ona ima promenljivu radijalnu brzinu, što je ukazivalo da postoji treća nevidljiva zvezda u sistemu koja izaziva ovaj efekat, ali hajde prvo da objasnim šta je zapravo radijalna brzina. Ukoliko prizmom razložimo svetlost zvezde na različite boje, možemo uočiti brojne tamne vertikalne linije, poznatije kao spektralne linije, koje ukazuju koji hemijski elementi su prisutni na zvezdi, jer različiti hemijski elementi upijaju određene talasne dužine, ostavljajući prazne spektralne linije. Campbell je uočio ovakve spektralne linije posmatrajući Polaris A, međutim, osim toga, primetio je da se tokom vremena ove linije periodično pomeraju levo-desno, što nastaje kao posljedica Doppler pomeranja svetlosti,
a to je objašnjivo ukoliko se Polaris A tokom vremena blago približava i udaljava od Zemlje. Campbell je spekulisao da ukoliko postoji nepotvrđena zvezda koja kruži oko Polarisa A, ona bi dovela do toga da Polaris A kruži oko njihovog zajedničkog baricentra, a to bi dovelo do ljuljanja Polarisa sa periodom trajanja orbite nevidljive zvezde saputnika. Campbell je detektovao period oscilacije radijalne brzine sa periodom od 3,96 dana, što bi značilo da je nevidljiva zvezda saputnik jako blizu Polarisa A, zbog čega nije lako vidljiva teleskopima sa Zemlje. Međutim, tokom više godina merenja primetio je da se ovaj period oscilacije polako menja tokom vremena, što nije mogao da objasni. 1911. godine astronom Einar Hertzsprung je odlučio da se pozabavi Campbellovim podacima i posumnjao je da je period od 3,96 dana zapravo posljedica toga da je Polaris A varijabilna zvezda koja periodično varira u sjajnosti, umjesto da je to izazvano nevidljivim saputnikom. Varijabilne zvezde su poznate astronomima još od antičkih vremena, ali je Hertzsprung posumnjao da Polaris A spada u posebnu kategoriju varijabilnih zvezda, poznatiju kao Cefeide, koje je prvi otkrio Edward Pigott još 1784. godine kada je posmatrao zvezdu Eta Aquilae. Cefeide su zvezde koje osciliraju kroz širenje i skupljanje, čime se ujedno menja i njihova sjajnost, a Hertzsprung je odlučio da precizno izmeri sjajnost Polarisa A kako bi utvrdio da li je ona zapravo Cefeida ili je to možda binarni zvezdani sistem gdje jedna zvezda blokira svetlost druge tokom vremena. Mogućnost da Polaris oscilira u sjajnosti nije bila novost, jer je sredinom 19. veka nemački astronom Julius Schmidt tvrdio da je izmerio varijaciju sjajnosti na samoj granici vidljivosti ljudskog oka, poredeći sjaj Polarisa sa zvezdama Kochab i Ferkad u sazvežđu Mali medved, ali njegovi podaci nisu bili ubedljivi drugim astronomima tog vremena. Hertzsprungova merenja su potvrdila oscilaciju sjajnosti između magnituda 1,86 i 2,13, ali ne samo to, nego je period ove oscilacije bio identičan kao radijalna brzina koju je Campbell izmerio, što je dodatno potvrdilo da je Polaris A Cefeida koja se širi i skuplja na svakih 3,96 dana, a što je jako interesantno. Međutim, priča se ne završava tu, jer je 1929. godine američki astronom Joseph Moore pokazao da se osim perioda od 3,96 dana, koji su posljedica oscilacije zvezde, nalazi oscilacija dužeg perioda od 29,7 godina, koja je objašnjava neotkrivenom zvezdom saputnikom, baš kako je sam Campbell spekulisao decenijama ranije, i ova zvezda je preliminarno nazvana Polaris AB, dok je veća zvezda preimenovana u Polaris AA. Na osnovu spektra, astronomi su utvrdili da Polaris AB ima visok ekscentricitet orbite od 0,6, što je slično kao kod komete 2P Encke u našem sunčevom sistemu, a kruži jako blizu Polarisa A, zbog čega je prvi put direktno fotografisana tek 2006. godine, kada ju je uslikao Hubble teleskop. Dakle, još od početka 20. veka znali smo da je severnjača u stvari trojni zvezdani sistem, ali nismo znali njihove mase kao ni udaljenost od Zemlje, ali to se promenilo sa ključnim otkrićem iz 1912. godine od strane američkog astronoma Henriette Leavitt. Henriette je radila u observatoriji Harvardskog koledža kao ljudski računar, jer žene tada nisu smele da koriste teleskope observatorije i njen zadatak je bio da analizira fotografske ploče kako bi beležila pozicije i sjajnost zvezda i tokom 1908. godine dobila je zadatak da istražuje varijabilne zvezde u malom i velikom Magellanovom oblaku. Tokom naredne 4 godine u zvezdani katalog je uvrstila 1777 cefeida, a proučavanjem podataka je primetila da postoji povezanost između izmerenog sjaja zvezde sa periodom njenog pulsiranja, tako da su sjajnije zvezde imale duži period pulsiranja od manje sjajnih zvezda. Vodeći se pretpostavkom da se sve ove cefeide nalaze na približno sličnoj udaljenosti od Zemlje, imajući u vidu da se nalaze u Magellanovim oblacima koji su patoljaste galaksije koje kruže oko Mlečnog puta, zaključila je da mora da postoji nekakva direktna veza između apsolutne sjajnosti cefeide i perioda oscilacija koja je nezavisna od udaljenosti sa kojih posmatramo. To je objavila u naučnom radu iz 1912. godine, gde je opisala direktnu vezu između luminoznosti zvezde, tačnije energije koju zvezda proizvodi u vidu svetla, i perioda njihovog širenja i skupljanja, što je bilo veoma značajno jer je to omogućilo da cefeide iskoristimo kao takozvanu standardnu sveću za merenje udaljenosti do drugih cefeida, čak izvan naše galaksije.
Henrietta je teoretisala da ukoliko preciziramo udaljenost do jedne bliže cefeide putem metode paralakse, mogli bismo da kalibrišemo odnos između udaljenosti i prividne sjajnosti, na osnovu čega bi mogli utvrditi udaljenosti do dalekih cefeida isključivo merenjem njihove sjajnosti, a što će kasnije postati poznatije kao prva lestvica takozvane kosmičke lestvice udaljenosti. Jedan od kandidata za ovu kalibraciju kosmičke lestvice bila je zvezda Polaris, jer je ona najbliža i najsjajnija cefeida na noćnom nebu. Međutim, problem je bio u činjenici da instrumenti tog vremena nisu bili dovoljno osjetljivi za merenje njene udaljenosti putem paralakse, pa su se astronomi oslonili na takozvani Hertzsprung-Russell dijagram. Hertzsprung-Russell dijagram pokazuje nam odnos luminoznosti raznih tipova zvezda sa njihovom zvezdanom klasifikacijom u vidu spektra i on nam također omogućava utvrđivanje udaljenosti do zvezda koristeći prividni sjaj na nebu i činjenicu da intenzitet svetlosti opada sa kvadratom udaljenosti, ali važno je istaći da je početkom 20. veka on bio kalibrisan samo za određene tipove zvezda i to koristeći najbliže zvezde poput Siriusa i Alpha Centauri. Procene udaljenosti Polarisa koristeći HR dijagram ukazivale su da se on nalazi oko 350 svetlosnih godina od Zemlje, što je bilo dovoljno da makar zaključimo da je to najbliža cefeida, iako će se kasnije ispostaviti da je prava udaljenost 447 svetlosnih godina, ali to je priča o kojoj ću se pozabaviti kasnije. Iz spektralne analize i modeliranja zvezdane evolucije koristeći HR dijagram moglo se zaključiti da je Polaris između 7 i 9 puta masivniji od Sunca, međutim ovi podaci su bili u konfliktu sa nezavisno izračunatom masom Polarisa AA koju je izveo astronom Arthur Eddington koristeći njegovu teoriju pulsiranja cefeida tokom 1926. godine, a koja je ukazivala da je masa Polarisa zapravo samo oko 5 puta veća od Sunčeve. Eddington je koristeći zakonitosti koje je otkrila Henrietta Leavitt o odnosu luminoznosti cefeida i njihovog perioda oscilacija osmislio takozvanu teoriju pulsiranja po kojoj se zvezda cefeida poput Polarisa fizički širi i skuplja, pre svega zbog promjene gustine spoljnih slojeva što utiče na promjenu stepena apsorpcije zračenja zvezde. Na primjer, ukoliko počnemo od faze kada je zvezda maksimalno raširena, njeni spoljni slojevi mogu da se ohlade i budu ređi, što smanjuje fotonski pritisak svetlosti, tako da gravitacija preuzima primat, komprimujući gas ka centru zvezde, čime se njen prečnik smanjuje, a gustina uvećava. Kako se zvezda komprimuje i raste gustina gasa, zračenje iz unutrašnjosti zvezde dovodi do veće temperature i ponovog uvećanja čitave zvezde, sve dok se gas ponovo ne ohladi i čitav proces otpoče iz početka, a posebno interesantno što je ova oscilacija za slučaj Polarisa čak vidljiva sa Zemlje, što je prikazano na ovom time-lapse snimku gdje je svaki frame jedan dan na Zemlji. Ukoliko ukrstimo podatke o luminoznosti iz Henriettinih zaključaka o cefeidima i Eddingtonove teorije pulsiranja, dobijamo da je masa Polarisa zapravo oko 5 puta veća od Sunčeve, što se značajno razlikuje od procjene koristeći HR dijagram, pa su astronomi ostali zbunjeni koja interpretacija je zapravo tačna. Danas znamo da je Polarisova masa zapravo 5,4 puta veća od Sunčeve, što nam retrospektivno ukazuje da su Eddington i Henrietta zapravo bili bliži istini, ali kao što je to često slučaj u nauci, stvari nisu nikada baš tako jednostavne, što je također slučaj kod pokušaja utvrđivanja udaljenosti Polarisa od Zemlje. Počevši od 60. godina 20. veka pa sve do kraja 90. godina, brojni modeli su ukazivali da se Polaris nalazi oko 360 svetlosnih godina od Zemlje, pre svega vodeći se fotometrijom Polarisa A i modeliranjem zvezde Polaris B, jer su ove dve zvezde gravitaciono vezane i stoga bi trebale biti približno jednako udaljene od Zemlje. Međutim, kada je lansiran satelit Hipparcos, koji je direktno merio paralaksu brojnih zvezda, uključujući Polaris A i B, on je utvrdio vrednost od 447 svetlosnih godina, što se drastično razlikuje od teoretskih predviđanja, pa je dugo postojala debata među astronomima kako je došlo do ovako velikog odstupanja. Kako ne bih ulazio u previše detalja, jer ovaj video već dosta dugačak, suština je da su teoretska predviđanja evolucije zvezde Polaris A ukazivala da je Polaris sjajniji nego što bi trebao da bude, a što je uticalo na procenu udaljenosti kao i samog evolutivnog stadijuma na HR dijagramu, gdje Polaris zapravo izgleda mlađe nego što bi trebalo, imajući u vidu veličinu i luminoznost kao cefeida. Jednom ću se detaljnije pozabaviti HR dijagramom, jer je on zaista fascinantan metod putem kog možemo da utvrdimo evolutivni put raznih tipova zvezda, ali za potrebe ovog videa samo ću istaći da cefeide tokom životnog veka mogu više puta da prođu kroz takozvani pojas nestabilnosti na HR dijagramu, što direktno zavisi od evolutivnog puta zvezde. Astronomi su pretpostavljali da je Polaris A na standardnom teoretskom putu kroz ovaj dijagram
ali realni podaci zapravo ukazuju da je izvesno da se u prošlosti Polaris A verovatno sjedinio sa drugom zvezdom, zbog čega je njegova masa, a samim tim i luminoznost veća od očekivane, što između ostalog objašnjava zašto je postojala razlika u procenjenoj udaljenosti od Zemlje od 360 svetlosnih godina i 447 svetlosnih godina, koliko je zapravo direktno izmereno paralaksom i drugim metodama. Pošto su cefeide veoma važna stepenica u samoj osnovi kosmičke lestvice udaljenosti, pored preciznog merenja udaljenosti do Polarisa A, bilo je izuzetno važno što preciznije izmeriti njegovu masu, a tokom 2006. godine teleskop Hubble je upravo imao taj zadatak. Hubble je zapravo imao za cilj da direktno fotografiše Polaris AB, o kom se spekulisalo još od 30. godina, i uspeo je da ga detektuje baš sa parametrima orbite koji su izračunati isključivo na osnovu spektra Polarisa AA, a ti podaci su omogućili prvo direktno merenje mase jedne cefeide koristeći Keplerove zakone kretanja. Polaris AB kruži na udaljenosti od 18,5 astronomskih jedinica od Polarisa AA, što je ekvivalentno udaljenosti Urana od Sunca, a otkriveno je da je to žuti patuljak sa masom 1,38 puta većom od Sunčeve, dok je njen prečnik samo par procenata veći od Sunčevog. Procenjuje se da je Polaris AB star oko 500 miliona godina, a interesantno je da procene za Polaris AA ukazuju da je ona stara između 50 i 70 miliona godina, što je iznenađujuće za tako blizak zvezdani par, jer je za očekivati da su nastali zajedno, što bi značilo da trebaju biti slične starosti. Starost od oko 60 miliona godina za Polaris AA potiče iz modeliranja cefeida na osnovu odnosa luminoznosti i perioda oscilacija, međutim podaci o masi koju smo dobili iz orbite saputnika Polarisa AB ukazuju da je severnjača masivnija nego što bi trebalo i otud hipoteza da je u prošlosti došlo do spajanja sa drugom zvezdom, što elegantno objašnjava ovo neslaganje. Još jedna zanimljivost je to da je zabeleženo da se tokom vremena smanjuje amplituda oscilacija Polarisa AA, kao i da se period pulsiranja u zadnjih 100 godina produžava tempom od oko 5 sekundi godišnje, što na prvi pogled ne deluje kao puno, ali je ipak dovoljno značajno za dublju analizu. Početkom 20. veka Polarisova varijacija u sjaju je iznosila oko 0,12 magnituda, a tokom 80. godina ta vrednost se smanjila na 0,02 magnitude, a period pulsiranja se sa 3,96 produžio na 3,97 dana. I astronomi su hipotetisali da Polaris možda završava fazu nestabilnosti i ulazi u režim kada prestaje da bude cefeida, posebno jer su se ove promene desile za veoma kratko vreme od samo 100 godina, što je treptaj oka u životu jedne zvezde. Međutim, nakon 2000. godine ponovo je detektovano blago uvećanje varijacije sjajnosti, iako se i dalje nastavlja usporenje perioda pulsiranja, tako da je makar za sada Polaris bezbedan kao cefeida, iako je misterija zašto se ovo dešava. Hajde sada da se pozabavimo Polarisom B, koji je otkriven još 1779. godine i koji kruži oko Polarisa A i trenutno se nalazi na udaljenosti od 2400 astronomskih jedinica od njega, što je poređenja radi 80 puta dalje nego što je Neptun od Sunca, a to je zvezda glavnog niza sa masom 1,39 puta većom od Sunčeve, što smo utvrdili na osnovu njenog spektra. Polaris B kruži oko Polarisa A u ekscentričnoj orbiti sa periodom između 3200 i 4000 godina, što za sada ne možemo dalje da preciziramo, jer tek u posljednjih par decenija imamo precizne astrometrijske podatke o brzini njenog kretanja, a utvrdili smo da orbita ima ekscentricitet od 0,36, što znači da se putanja zvezde prostire između 1500 i 3200 astronomskih jedinica od Polarisa A. Na osnovu analize spektra Polarisa B utvrđeno je da on ima neobično visoku rotaciju za takav tip zvezde, tačnije rotira brzinom od 110 km u sekundi, dok recimo naše Sunce rotira brzinom od 2 km u sekundi. Ali to nije sasvim dovoljno da spljošti zvezdu, kao recimo u slučaju Vege, o čemu imam detaljniji video koji preporučujem da pogledate. Za sada nismo otkrili postojanje egzoplaneta u ovom trojnom zvezdanom sistemu, a ako one postoje, verovatnije je da ćemo ih pronaći oko Polarisa B nego Polarisa A. Polaris B je zvezda glavnog niza i nastanjiva zona oko nje se prostire dalje od zvezde nego u našem sunčevom sistemu, između 2 i 3 astronomske jedinice, ali za sada nemamo naznake da oko nje postoje egzoplanete, što može biti posljedica samih metoda koje koristimo za detekciju egzoplaneta, koje zahtevaju posebnu orijentaciju zvezde u odnosu na Zemlju ili jednostavno one nisu prisutne. Što se tiče Polarisa A, stvari su znatno kompleksnije, pre svega jer je to bliski binarni sistem koji je sam po sebi gravitaciono nestabilniji za postojanje egzoplaneta, osim ukoliko su one dovoljno daleko,
a pritom sama priroda Cefeide Polarisa AA otežava detekciju signala nekakve egzoplanete. Ipak, postoje spekulativne naznake u podacima koje ukazuju da možda postoji masivna gasovita planeta ili Brown patuljak daleko od Polarisa AA i AB, ali to je jednostavnije objasniti samom prirodom Cefeide, koja pulsiranje može da proizvede fantomske signale. Za kraj, hteo bih da sa vama podelim savet kako da jednostavno pronađete severnjaču na nebu i pretpostavljam da većina vas prepoznaje ovaj asterizam na nebu, poznatiji kao velika kola, koja je vidljiv tokom cele godine, i prvo pronađite dve zvezde na obodu, odnosno Merak i Dubhe, i ukoliko kroz njih provučete liniju i produžite otprilike 5 dužina između Meraka i Dubhe, prva najsjajnija zvezda na koju ćete naići je severnjača. Sljedeći put kada pogledate ka noćnom nebu i pronađete severnjaču, sjetite se da zapravo gledate gravitacioni ples 3 zvezde, gdje se najsjajnija od njih u tom trenutku širi i skuplja brzinom od 50.000 km/h i čija pozicija na nebu je kroz vekove omogućila čovečanstvu da oplovi svetska mora i okeane, ali i da utvrdi razmere samog kosmosa. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.